বেলায় বেলায় হামবাই তিনি বিকশিত কৃষি সংকল্প মনতেই এগ্রিকালচার দপ্তরনি লুয়াজি মুম্বাই কাইসা পান্দাওয়া আচুকজাক বরংগনাं আচুকফান मोजां नमितदा फोरमानां खागाहाम याफार उचिनि एग्जीक्यूटिव मेम्बर मोजां अनन्तदा फोरमानो खागाहाम याफार उचिनि जोनालनि चेयरमैन मोजां बिशुदा फोरमानो सब जोनालनि चेयरमैन तारपरे आचुकजाक इलेक्ट्रिक दफ्तर पावर दफ्तर खबर दित एनी गवर्नमेंट प्रोग्राम एग्रीकालचार खोयाई जेलानी डेपुटी डायरेक्टर मोजां समीरन चाकमा हर्टिकालचार जिनी ते खरगसा डेपुटी डायरेक्टर साबेन्द्र देवबर्मा एसे तंगो ते जत और मंच आचुकजाक बरंगनां रुग्न खागाहाम याफारो नरनो जारा कृषक स्नाम्बै उजागनाय दं आं सियावरो जे आचुकजाक जतनो कृषक दे किन्तु नरनो तिनि दिनो कृषक स्नाम्बै तुबजाखाय आं गोबां मोखांनुगो मरक जीवन ख्यातव नखरियाको आलमतानियाको ख्यात तैजबियाको आमती बरनबो किन्तु तिनी कृषक श्रामे और तुबजाके आं एग्रीकालचार दफ्तर एवं मरुनी एग्री स्टैंडिंग चेयरमैन कइनाय विकसित कृषि संकल्प अभियान जदि सक्सेस लाइनांकाय ख्यात नखरिया बरग्न कृषक दास नाम आंले आं कृषक आं बसेवाय आं थिगनो बाहायकाय कृषिनि फेसिलिटीज रिदिंनै आं साइमानो नरक आं ट्राक्टर फानो आंले ट्राक्टर बाय आं जीवन आंते आल बायलांलियाय किन्तु जारा आल बायनो मुसुंनाय बरनो ट्राक्टर बागजाकथौ आकगले आं साव दिनै आरो जे प्रोग्राम मानि म प्रोग्रामनि अर्थता साइजों अनेक चिनि फायनाय बुकुकजों मनि उद्देश्य सियाय नगो थांनायनि और आसले तिनि नुंजाक मानि आसकै भारत सरकारनि स्कीम गोबां ओ स्कीमो नरक दरखास्त खायदि ते नको फैसिलिटीज लांदि एकदम मूल कक्षाव माहिती कृषि दफ्तर ताम उनजागि दंगा तिप्रासारो एप्लीकेशन खाइया और कृषि नि सुविधा नाहारिया उनि दंगा आबोनि बागै तिनि अरनि तिप्रासारक सह सारा भारतबर्षनि जारा उक्लगक लाई दंनाय बरक लग्न भोट थेपावै विकसित कृषि संकल्प अभियान मा खायखाय दिनै आं आरो फाइमा नागिरबो कृषि मंत्री बाय जखन कक सापुरु बसाव आसकै पावर टिलार बागे रां फैगा किन्तु साननाय सिगरैहाय और तुलासिको पावर टिलार रहरका उलका पावर टिलार लांनाय गरै रखमै दखाय ताकलाय कृषि दफ्तर नायो जे बरफ पावर टिलार नांगौ प्लिज थाङै एसएनि अफिसर निकटवर्ती अर्थात निनि नक गानानि निन नक गाना माने चुकीदार आवार बरफ तुलासिको खुस्ताखै बाव जग दुबरान बरफ बिरन हाजारिओ निकटवर्ती नि खुस्ताखै निनि निकटवर्ती एग्रीकालचार नि ऑफिस बड़ दं नाबो नाय एवं एग्रीकालचार दफ्तर नि नांफाग्रबनां सोंनान मुजुगो जिनिउ एग्री असिस्टेंट ऑफिसर थाके देंदो
এই নাই দে তার মানে নিকটবর্তী মানে তুলসী যে এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিস তংমানি আরো থাঙি নরক আবেদন দেয় তেইব সুবিধা খায় आंगोर नुंगमांगो गोबां कक सायाइते एग्री एक्सटेंशन मिशन आत्मा औरसे गोबां मा एफपीओ क्लायै एकदम फ्री लक्ष लक्ष टाका एफपीओ के फ्री रां रिवाइते नरक जे क्लाइना मुजुमा क्लाइदे एफपीओ करिना आंगले नरो एफपीओ तो को बागो काम तीनटा एफपीओ खापो हाइते नेशनल फूड सिक्योरिटी माने देश की सरकार केवल माई मासाया तांथो आबोनी बगी कैसा खाद्य सिक्योरिटी खाद्य निरापत्तानी कैसा आईन खाइजा और प्राय प्रत्येक हेक्टर 9,000 টাকা 11,500 শুধু মেলাও লাং ফুনুকনানি কাইদে আব কম কাম দেবা 11,500 লাং থাকে নিন বাড়ি ভিতর কাইদে কাই কতর ক্লাই মেলা লাং ফুনুবিনি কুবই ক কাইছে ন বুসুক মনো বুঝি আনসান থাকে কিজা কাইদি নিজে বসাদে মেলা কিজা ফুনুবিনি লানি এই কাইছর রকা যে বুসলি রিনানি মতো শশা বুসলি ইসলাম ফান্তক বুঝলি ইসলাম দি 7,500 লাঙ্কান অবু হাই যে খরচা বড় একটা নো স্কিম মানো হাই আই নন্ন ট্রাক্টর লাং দি নন্ন 11,500 লাং দি নন্ন 7,500 লাং দি দুনিয়ানি যত ফেসিলিটি খরচে কৃষক নাহার মান তানি নরক পুজক সাসা মরক পুজক সাদে না বরক সাগাই বরকে নেতারো গাই সাইমি আইতে বরকে কসম কসম রিডিং পড়িতে আয় 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 ইয়াং বরিরকে থুন থু শেষ ইয়াং অফিসারক বক্তৃতারির চেয়ার খালি অফিসারক বক্তৃতারির চেয়ার মতো নাংমানি ও কোনো নেতারং সেনক ফেরন দিয়াইছে আমি আপনাদের কই তাবুক যদি উষা সঙ্গী গান resab no dei tabuk सबसे पारमिता sung asas babuno resab dihin rega ar samur sang pha boro boro topla khacha abon belang officer rum sawo mon nangmani kokno neta rum se grengra dinor neta rum bokti dawo satung lait amti khlai oro dei kaisa jaga nukka 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি বুতুর্কি মানে একটা পাওয়ার টিলার দাম হচ্ছে হ্যাঁ বাহ 1 লাখ টাকা ফ্রি আন্নর মধ্যে কোনো বুদ্ধি ফেরনিয়ে আহাই বংলাই মামলে রাং করি গাই মোয়াং মন্ত্রী যাবেন সাইডে মানাংছিয়া বারা যে রাং রিনা নাংমানি 20 জন বড় মিলি একজন নিবুঙ্গে অ্যাপ্লাই করতে পারবে জন 5,000 কই কানিলে জায়গা তো পাইছে 10 জন বড় মিলিলাই কাইসা পাওয়ার দিলা না রে নবজত খেত পাইমান খাইতে নন জায়গা তো উনি দুই গানি তুই ভাইগা পাওয়ার দিলার কত নিতে বড় পাই না বুঝলে বা পাল মিলিলাই নিনি ইয়ার ভাই কাকা ভাই মামা ভাই গ্রুপ খাইয়ে ফরকসান বুঙ্গে পাওয়ার টিলার ঠিক লাগে তারপরে এগ্রিকালচার অফিসার কোনো নরক দে বকরক গনাং আছে কাইসা পাওয়ার টিলার বাইছে 10 জন কৃষক আলবাই গাইতে আছে পাওয়ার টিলার নাই আম খাইতে না অমর ওরা নুকাতে কাইছে প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনা অর্থাৎ সিঞ্চয়ী তো আগে সারি খাইবানি সুদাম নুখাইনো লাতিয়া মুইদুম আই মানে যেখানে দেই করে আরো খানজা স্নামবে আবুন কো রাংরু বড় খানজা স্নাম না চাইতে আগে সেঞ্চারে পুরো এমপ্রুসাও খানজা নি আইছে আপরু সরকার নিন খানজা স্নাম নন বেগি রাংরি আইছে তাবুক রাংরু angkito nainan musungo খানজা স্নামনান বাগিনো রাংলাং আরে কি খাবলো 27,073 টাকা বুতর কি
57,121 টাকা 16,000 15 মানে 10,000 নি কমে কোনো ধরনের স্কিমস করে আইতে আরে আং মন্ত্রী হিসাবে আমি কৃষক মাই আইতে আঙরো অনুরোধ খাইবেন অমিত নং অ্যাপ্লাই খাই উই কেবল নাহার সানাই করিকে এগ্রি চেয়ারম্যান বা নাহার সফরাকরা দাও নাই নেনি খানজাস নামনাতে কার উলোনর তাইনি কিন্তু বনাইছে ম চেয়ারম্যান নিজে সিনি খানজান পয়সা লাঙ্গো পাওয়ার টিলার লাঙ্গো আহাইতলাম আংলা সামনে দাকিছে না জনগণনি বাকি ফাইমানি নরক নিজে অ্যাপ্লাই খাইবেন সাবো ভিলেজনি মেম্বার চেয়ারম্যান হ্যাঁ আত্মীয় সব উজে চেয়ারম্যান রো তক্তা কুম বাগদানি নিজের নগদ লাংনে মুসলমানি আবনলে অরত লাঙ্গে অম ঠিক দম অম একদম ঠিক যেমন তঙ্গর চিনি চেয়ারম্যান খরচা মনিজার লীলা লীলা খুব টানজা খান মকল সার সামা মকে ঠিক তো tak laikai ante kanjaya karliya হ্যাঁ তাই আকার দেখুন মানে অমনে কাহাম এবং তিনি বাগনানি বাগিয়া মানে আসকে যে সুবিধা দङ বাগনানি আবনো নরন সাকলাই মারি দিনছে ইয়াকে তো নক ফাইগলা খাইছে নরন আগামী দাবো কেবো কিন্তু আং খগেশ বাবু সং সাউ যিনি চেয়ারম্যান রং সাউ ভিলেজ নি মেম্বার রং সব প্লিজ প্রত্যেক নগ অর রনেন তদম রনেন বর ইয়েস চুকিদার আওয়ারনি কোনো বর্ণ বার্তার মো ফর্ম ফিল আপ না নান কিন্তু আং নগ ফাইব্রুম গাই আনো রুকুই সালাইনাই অর টিউব কল গাই দেহাই কার মন্ত্রিন পারা সাগলাই ক্লান খাবলি ভিডিও ন সাগানা ओंखा टिউব कलनि सेंक्शन खा यस आरो जों मन्त्रि जों दागिना क्षमता दं किन्तु ছেলে বড় ভাই গেলে ফ্যাসিলিটিস নাই ভাইতে অন্তত চুকিদার আওয়ারনি কোনো কৃষক মক খানজা পাঞ্জা থেকে কেবল যেন বার্তাঙ্গিয়া নর্পণ নিজে রনেন তমর খকেশ তম চুকিদার আওয়ার একদিন ক্যাম্প খাই দিন এডমিনিস্ট্রে আন কিন্তু পাই যাই না কারণ পাইও করো খরচ ওয়াক নুঙ্গো চিরিকি সাও এলাকা মন্ত্রী খা আওয়ার নিয়মেলে जों गुनमाया চিরিকে কি খা কই চিরিকো হরবর जों गुनमाया ও মন্ত্রী মা जों তামরখা ওং খামজা যত প্রদর্শনী বর মাননা নাই নং আরো মা থাংনাই এবং থাঙ্গৈ বিশে তাক বইনাই তাঙ্গি চুকিদার আওয়ার ছিনি আরো আন বিরুদ্ধে চিরিকো হরস ওয়াক নগাই হইছে ও মন্ত্রী কা जों তাক মান খাইছে ini bagai nong awar di boro bagi awar bo aboban awar হয়েছে আইবানো জানি জানি এগ্রিকালচার গানানি অফিসও নরক থাঙ্গি নরক আবেদন করে অনেক বড় কানুন নাই যে মন্ত্রী তাঙ্গি কক সাহেব মানে মন্ত্রী কক সাহেব লাই মন্ত্রী কক সাও জনগণ নাংমান বাকি কক সাও কিন্তু এগ্রিকালচার নি বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান বসাওই বিদেশি বিতরণ নি কগ্ন সাগাই আবু সরকারি প্রোগ্রাম লাগলে বিদেশি বিতরণ মুসলমা খাইনাই বাংলাদেশ বা ভারতনি ফাদান ফাইনাই বড় রগ্ন তনিয়ানি বাগনো जों আঞ্চলিক দল খাইলাই যুব সমিতি খাইপুরু যুব সমিতিনি প্রভাগ অনুপ্রবেশকারী বিদেশি নাগরিকদের বিতরণ করতে হবে বগিতা থাকে এবং পরবর্তী সময় আইনপিটি একই দাবি আং নিজে সিটি খাই গাবুবা দাবি তাবুক যে মহারাজনি নেতৃত্বে তীব্রামথা খাই সিং ছায়া দেবা তীব্রামথান দাবি গ্রেডের তীব্রালেন তাঙ্গি ভাইগাবা অনেক বড় দङ নিনি বিকশিত কৃষি নং মাইবাসে থৈ দংদি বিদেশি যে খাইমানি আর কক সাগাইनो যতন ঠিক খাইতে जों কা সায়া দেবা जों বসাও जों দেবো কতরকাই সাই দং যত মানি তো ইউটিউব ফাই সানা নাঙিয়াবলে আং মন্ত্রিঙ্গি পুলিশনি ডিজিনো রিঙ্গি
आं साका अनुराग जी भारत सरकार ने जे आईन फैमानी चप्पा चप्पा छानबीन करके छापा मार के क्या बनो ताप हियोगे रम रिना तो पुलिस रम नहीं उनुगी रिने तो जनगण आसाराम बारिन जों बरफ जों मा फुनुगनाय रामचंद्रका ती बरफ रामचंद्रका तो मा फुनुगनाय निनि सिन्नाम बरफ सिन्ना मा फुनुगनाय एतजन जे रमजाखा इनिबो आसाराम बारि खरमनि रम खायते साबो जों कि विदेशी बिदारननि बिपक्षे देबा जोंबो विदेशी बिदारननि पक्षे न आइबानो जों साइसुं रोख्लायमाया जोंखाय बुजुआबो पालसो मा रोख्लायनाय हा आबो पाल आबो जारा अरो जारा आसु दंनाय तामो सरकारि अफिसार तामो तामो त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जतरो विदेशी रोख्लायनायनि बागै प्रस्तुत एवं मास मा खालायनाय किन्तु पुनुक मारनाय मुख्यमंत्री की सा सारनोबा जे हादारनि फायनाय आं साउदिना रेकर्ड आं साउ त्रिपुरानि मुखात कोप तो बाद त्रिपुरानि मुख्यमंत्री सा सारनो बसाय जे विदेशनि फायनाय नागरिक नंगा आं रोख्लाया दिनि चेयार गोमानाय दिनि सा सारनोबा आबनो दियै जदि साकाय आंनि अनिमेश देबबर्मा चुप अनिमेश देबबर्मा तो मंत्री बिनि सामानि जागा तो और अनंत बाबू नुंगि चीफ सेक्रेटारि अनंत बाबू ऑफिस पा फाइनो अनंत बाबू नुमा बाय पुलिस नि डीजीपी अनंत बाबू ऑफिस पा फाइनो फाइया किन्तु आं अनिमेश देबबर्मा आं मंत्री आं मुखे मा फाइ आं तो दागि तामो नोटिफिकेशन का तो इंस्ट्रक्शन रो किन्तु किछु बरफ दङ जेनि बरफ बिसिंबो इउट्यूब फाइनो बानक यस या थावा किन्तु आयांगो ताम खांगिया जेमन आसाराम बारि निया कायसा प्रोग्राम थाका सारा त्रिपुरान बरफ नायने रखाय गना वाह आसाराम बारि बरफ नखर करनो आसाराम बारिनि गनि नैबा 12 जन आरो जे हिम पाइनै रो अब जत्तन फादार मांनो माने साना थाका आसाराम बारिनि फादारनि आसाराम बारि जदि एकटा राज्य हंखाय आबरो चुलटा विदेशी नागरिक परसेनिया हिमनाय रखाय आरे सो आमतिखाय ताकुते बुकु चलसन सानान सुम तामो महाराज प्रद्युत किशोर तामो आं अनिमेश देबबर्मा तामो चिनी एमएलए एमडीसीएम रो तामो चिनी त्रिपुरा सरकार नि प्रत्येक ऑफिसर प्रत्येक त्रिपुरानि सठिक नागरिक रो भारत सरकार नि आईन मानिनायनि बाध्य एवं जों यासिसु खुलुमनाय दरकार मस बांलादेशेर मर्गमा किन्तु आपनि साथे साथे जों माइजाना व्यवस्थापनाखै फरेस्ट डिपार्टमेंट केवल थालिगारि कायसा डिपार्टमेंटनि पक्षे ताकप्र आं याक जुरखाय साव कोनो मंत्री कोनो दप्तरनि पक्षे सारा दुनियानि शिक्षक रमनानि आबो असम्भव बायदि शिक्षक जदि आं खगलिया देशनि बरफ जदि आं इंलिया जदि खायाखाय आईन बाय पुलिस पाहारा बायसि निया आं साइमन को चिनि आंकाल तो जखन बलमो दं 200 जन जोंना सिलायदिनाय निनि आसाम राज्य सीआरपीएफ त्रिपुरा गनांगि गेरेबिका खरबसो बीएनपी रमखा खरबसो टाइगर फोर्स पुलिस रमखा खरबसो एनएलएफ दिनो रममानखा बरफ दाबु याक किसाय जोंते खाइया फाइसे आव पुलिस हिमला ताव आव तागले पाइ खाइति खरब निफानो जदि केबो उग्रपन्थी पाकक दंखाय आबनो रम नाय दिन गुन्दा बिसिंनि थामबुइ मासा बुथारनासे कुन गुन्दी न हफुं चेस दाखैबो गुन्दा बिसिंसे बुथारबाय सो आमति रखलाय जों कक सालाय कक फुरुंलाय कुनो लाभ गरै आंलेनो जनतान प्रति चिनि दायबद्धता दं नरक कृषि काज मा खायनाय सरकारनि फेसिलिटिज मानना नांनाय नरक बुसाबुतै चाकरि बाकरि मानना नांनाय हानि अधिकार मानना नांनाय जत मानना नांनाय जों पाल खायजाबनो जों मुभमेन्ट माखायनाय साइसुं जाय এবং আগামী কিছুদিন সিংহনো পাল মুভমেন্ট নর মুভমেন্ট যে
বাংলাদেশ সিনিয়া নিনির সমস্ত পৃথিবী নিয়ে ফাইনাই বিদেশি নাগরিক রগ্ন মাস মারলাইনাই এবং ইয়াসি সুরমা ফুনুকলাইনাই আবো খরকসা বর্গা পাল মিলিছে আপনি একটা কতর আন্দোলন আগামী কয়েকদিন ফাইতে হয়েছে সো ওয়ানা করে তাকুর গোবাং আংকক সালিয়া কারণ তিনি অনেক বরিচারাই রোগ যারা ফাইজা গানো নাসিমজাক ধর মায়ও খৈজাক আং হঠাৎ ফাইবাই আংথাম হয়েছে একদম ফুলনি সিমিন বরফ আসুজাক তুলে 11:30টাও সাং মাতু খুশি হয় ব্রাশ মা খাইছো ড্রেস মাখন আং যদি ড্রেস কাইয়া জাগিয়া সিমি কানি গদ খাবম থেকে ওইবে হিঞ্জা নেবলে ও নিনেস বা কবর সিং থাকলে এত বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান ও বসিনে মো নিমকা পুরো নুমা হাই দই থাং হন থাং জানি সাকাকে কুচুমজাক তলাকে জাঙ্গিয়া সিমি থাংকা নাইবা বুড়িমনি না জাঙ্গা ওলোকে বস বুঝে কিউ হাস না মানে তলা নিম দাম তম নাইছে ওলো খার কাপ আং তো আতিকে ভাই ভাই ও হাইকে ভাই মাইন বাগিনো টুকুই আগই ড্রেস আগো গাড়ি ফাইতে ফাইতে লামাবো হামলি আগে 1 ঘন্টা লামা তাক 2 ঘন্টা নান থাকো ইয়াখান তে বাগে সবাই কেমন যত চিনি তাকু তে খুব সঙ্গ কৃষি বিপ্লব সাকসেস খাইনে দেশনি প্রধানমন্ত্রী দেশনি কৃষি মন্ত্রী এবং চিনি ত্রিপুরা সরকার নি ও কৃষি মন্ত্রী ত্রিপুরা সরকার নি চিনি যতনি মো ইমান যে বিকশিত কৃষি সংকল্প ও দেশ ও রাজ্য সাকসেস লাইন যত কবগে আন ককরণ থাকা জয় হিন্দ।